ڈیجیٹل اثاثوں اور کرپٹو کرنسی کی تجارت نے مالیاتی منڈیوں میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، جس کے ساتھ ہی فائنینشیل انفلوئنسز کی ایک نئی کلاس بھی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں وقار زکا اور انس علی جیسی شخصیات جو سوشل میڈیا پر اس بیانے کے علم بردار بن چکی ہیں کہ کرپٹو ٹریڈنگ ملٹی ملین بننے کا ایک تیز اور یقینی رستہ ہے۔ یہ رپورٹ ان دعووں کو تفصیلی ڈیٹا پر مبنی اور غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرتی ہے۔ اس تحقیق کا مقصد اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آیا عام سرمایہ کار واقعی ٹریڈنگ کے ذریعے اس سطح کی دولت کما سکتا ہے یا پھر یہ محض ایک مارکیٹنگ کا سراب ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی دولت اور حقیقی ٹریڈنگ کے اعداد و شمار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ریٹیل ٹریڈنگ یعنی کہ عام سرمایہ کاروں کی تجارت میں کامیابی کی شرح انتہائی کم ہے، جہاں 90% سے زیادہ تاجر اپنی جمع پونجی گوا بیٹھتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ زیادہ تر کرپٹو انفلوئنسرز اپنی دولت ٹریڈنگ سے نہیں بلکہ ایکسچینج کے ایفیلیٹ کمیشنز، مہنگے کورسز کی فروخت اور سبسکرپشن گروپ کی فیسوں سے کماتے ہیں۔ مزید برآں یہ رپورٹ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے قانونی اور شرعی پہلوؤں کو بھی احاطہ کرتی ہے۔ ورچوئل ایسٹ آرڈیننس 2025 کے نفاذ کے بعد پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے اور PVARA کے قیام نے اس شعبے کو ریگولیٹ کر دیا ہے۔ تاہم شرعی نقطہ نظر سے خاص طور پر فیوچر ٹریڈنگ پر علماء کا موقف سخت ہے، جسے سود اور جوئے کے عناصر کی بنا پر زیادہ تر حرام قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اسپاٹ ٹریڈنگ کے لیے مشروط اجازت موجود ہے۔ کرپٹو دولت کی حقیقت اور انفلوئنسرز کا معاشی ماڈل اور فوری عمارت کا خواب اور شماریاتی حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کرپٹو کرنسی کو اکثر ایک ایسی جادوئی چھڑی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو راتوں رات کسی بھی شخص کو غریب سے امیر بنا سکتی ہے۔ لیکن جب ہم مارکیٹ کے مائکرو سٹرکچر اور اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت انتہائی تلخ نظر آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایک عام پاکستانی نوجوان جس کے پاس محدود سرمایہ ہے ٹریڈنگ کے ذریعے ملٹی ملینئر بن سکتا ہے؟ ٹریڈنگ میں ناکامی کا 90-90 کا اصول عالمی مالیاتی منڈیوں میں ایک مشہور اصول ہے، جس کا مطلب ہے کہ 90% نئے ریٹیل ٹریڈرز اپنے سرمایہ کا 90% حصہ پہلے 90 دنوں کے اندر گوا دیتے ہیں، اور یہ اعداد و شمار کرپٹو کرنسی کی دنیا میں اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اتار چڑھاؤ روایتی اسٹاک مارکیٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ JP مارگن اور دیگر مالیاتی اداروں کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 2017 سے 2025 کے دوران کرپٹو مارکیٹ میں آنے والے زیادہ تر نئے سرمایہ کاروں نے اس وقت مارکیٹ میں انٹری لی جب قیمتیں اپنی بلند ترین سطح پر تھیں، اور خوف و ہراس میں اس وقت اپنے اثاثے فروخت کیے جب مارکیٹ کمپلیٹلی گر چکی تھی۔ اسے بائی ہائی اور سیل لو کا رویہ کہا جاتا ہے، جو نا تجربہ کار ٹریڈرز میں عام ہے۔ وقار زکا اور دیگر انفلوئنسرز اکثر 10x اور 50x یہاں تک کہ 100x لیوریج استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیوریج کا مطلب ہے کہ آپ ادھار دے کر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس $100 ہیں اور آپ 100x لیوریج استعمال کرتے ہو تو آپ $10,000 کی ٹریڈ کر رہے ہو۔ بظاہر یہ بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن اس کا ریاضیاتی نقصان یہ ہے کہ اگر مارکیٹ صرف 1% بھی آپ کے خلاف گئی تو آپ کا پورا $100 کا سرمایہ فوراً 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا، یعنی کہ لیکویڈیٹ ہو جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق طویل مدتی بنیادوں پر ہائی لیوریج ٹریڈنگ میں کامیابی کا امکان 1% سے بھی کم ہے۔ یہ سرمایہ کاری نہیں ہے بلکہ خالص جوا ہے، جس میں ریاضیاتی طور پر ہاؤس یعنی ایکسچینج کے جیتنے کے امکانات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وقار زکا اور انس علی جیسی شخصیات واقعی ٹریڈنگ سے پیسہ کماتے ہیں؟ تو تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی دولت کا بڑا حصہ ٹریڈنگ سے نہیں بلکہ ٹریڈر سے آتا ہے۔ اسے پک اینڈ شاول ماڈل کہا جاتا ہے، یعنی جب سونے کی تلاش کا بخار چڑھا ہو تو سونا ڈھونڈنے کے بجائے کدالیں اور بیلچے بیچنا زیادہ منافع بخش ہوتا ہے۔ ایکسچینج ایفیلیٹ کمیشن یہ کرپٹو انفلوئنسرز کی آمدنی کا سب سے بڑا اور خفیہ ذریعہ ہے۔ جب کوئی انفلوئنسرز آپ کو کہتا ہے کہ میرے لنک سے بائنینس یا بٹ گیٹ جوائن کریں تو اس کے پیچھے ایک بڑا معاشی مفاد ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ان کے لنک سے اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ایکسچینج آپ سے ہر ٹریڈ پر ایک فیس کاٹتا ہے، اور کمیشن کے طور پر ایکسچینجز انفلوئنسرز کو اس فیس کا 40 یا 50% حصہ واپس دیتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک مفادات کا ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ انفلوئنسرز کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو منافع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس کو اس بات سے غرض ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کریں۔ چونکہ فیوچر ٹریڈنگ میں لوگ زیادہ اور بار بار ٹریڈ کرتے ہیں، اس لیے انفلوئنسرز کو آپ کی سپورٹ ٹریڈنگ جو محفوظ ہے اس کے بجائے فیوچر ٹریڈنگ جو خطرناک ہے اس کی ترغیب دینا زیادہ منافع بخش ہے، کیونکہ اس سے ان کا کمیشن زیادہ بنتا ہے۔ انفلوئنسرز کی ممکنہ ماہانہ آمدنی کا اگر تخمینہ لگائیں تو تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر ایکٹیو ریفررز 5000 صارفین ہوں، یعنی کہ اگر ایک انفلوئنسر 5000 لوگوں کو بائنینس یا بٹ گیٹ یا کسی بھی ٹریڈنگ ایپ پر اپنے ریفرل لنک کے ذریعے سے لے کر آ رہا ہے اور فی صارف اوسط ٹریڈنگ والیوم $10,000 ہو، یعنی کہ اگر ایک صارف ایک $100 کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہا ہے تو کل ماہانہ والیوم $50 ملین بنتا ہے، جس پر ایکسچینج کی کمائی 0.05% کے حساب سے
$25,000 बनती है और इन्फ्लुएंसर्स का 50% कमीशन $12,500 बनता है, जो तकरीबन 35 या 40 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं। ये आमदनी रिस्क फ्री है, जबकि ट्रेडिंग में रिस्क होता है। यही वजह है कि ये लोग ट्रेडिंग सिखाने पर ज्यादा जोर देते हैं। वकार ज़का और अनस अली दोनों ही प्राइवेट सिग्नल ग्रुप चलाते हैं। वकार ज़का का मशहूर $10 ग्रुप फेसबुक पर फा रहा है। काम शुरू करने के लिए आपको कोई हाई फाई लैपटॉप नहीं चाहिए होता। जब आप मंथली ग्रुप पे क्लिक करेंगे, आगे आएंगे, तो आप $10 पर मंथ की एक फीस पे करेंगे। अगर इनके 20,000 मेंबरान भी हों जो महाना $10 दें तो ये महाना $2 लाख यानी कि करोड़ों रुपए बनते हैं। अनस अली टिकटॉक पर अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाकर लोगों को अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में बुलाते हैं। मुझे जानते ही होंगे, मैं पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हूं और करंटली मार्केट का सबसे हॉट जो स्किल है जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है, इट्स ट्रेडिंग। और उसके लिए सिर्फ आपने मेरे सिग्नल्स फॉलो करने हैं और उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप आपने ज्वाइन करना है, वहां जाके आपने डेमो भी मेरे सिग्नल्स फॉलो करने हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इन ग्रुप्स में अक्सर ऐसे सिग्नल्स दिए जाते हैं जो या तो गलत साबित होते हैं या इनका मकसद किसी खास कॉइन की कीमत को आर्जी तौर पर बढ़ाना होता है। मंतकी सवाल यह है कि अगर इनके पास ऐसा फार्मूला होता जिससे वो यकीनी तौर पर लाखों डॉलर कमा सकते हैं तो वो इसे $10 में क्यों बेचते? वो खुद खामोशी से ट्रेड करके अरबपति क्यों नहीं बन जाते? सच्चाई तो ये है कि इनकी असल कमाई आपकी जेब से निकलने वाली फीस है। अब वकार ज़का पर होने वाली एक केस स्टडी का छोटा सा मुताला करते हैं। वकार ज़का ने अपना क्रिप्टो कॉइन टैनअप लॉन्च किया और इसे पाकिस्तान का बिटकॉइन बनाकर पेश किया। इसकी कारकर्दगी का जायजा लेना जरूरी है ताकि हकीकत समझी जा सके। कीमत की तारीख ये है कि टैनअप की कीमत 2018 में अपने अरूज पर तकरीबन $0.91 थी। मौजूदा सूरत हाल ये है कि 2025-26 में इसकी कीमत गिर कर 0.003 के करीब आ चुकी है, यानी इस कॉइन ने अपनी कदर का 99% हिस्सा खो दिया है। जिन लोगों ने वकार ज़का के कहने पर इसमें सरमायाकारी की थी, इनका पैसा तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ये एक क्लासिक मिसाल है कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स के प्रोजेक्ट अक्सर आम आवाम के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, जबकि प्रोजेक्ट के मालिकान शुरू में ही अपने कॉइन्स बेचकर निकल जाते हैं। अब एक और केस स्टडी का मुताला करते हैं जिसमें अनस अली पर स्कैम के इल्ज़ामात लगाए गए। अनस अली और दीगर टिकटॉक स्टेटस के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत सामने आई हैं कि सार्फिन का कहना है कि प्रीमियम ग्रुप्स में शमूलियत के बाद इन्हें या तो नुकसान हुआ या इन्हें मजीद महंगे पैकेजेस खरीदने पर मजबूर किया गया। कुछ केसेस में सार्फिन को ऐसी जाली वेबसाइट पर भेजा गया जहां से पैसे वापस निकालना नामुमकिन था। अनस अली ने खुद एक पोस्ट में इतराफ़ किया कि अगर इन्हें सोशल मीडिया पर लाइक्स नहीं मिलेंगे तो वो सिर्फ पेड ग्रुप में काम करेंगे, जो साबित करता है कि इनका मकसद कम्युनिटी की खिदमत नहीं है बल्कि पैसा बनाना है। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम किस तरह से करती है, इसका फ्रेमवर्क क्या है। तो उसको समझने के लिए हमें इसकी बुनियाद यानी कि ब्लॉकचेन और फिर ट्रेडिंग की इकसाम को समझना होगा। इसकी बुनियाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी महज डिजिटल नंबर्स नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर मुबनी है। लेजर यानी कि खाता रवायती निज़ाम में बैंक के पास लेजर होता था, यानी कि किसके अकाउंट में कितने पैसे होते हैं ये सारा बैंक के पास रिकॉर्ड होता था। क्रिप्टो में ये लेजर एक कंप्यूटर या सर्वर के पास नहीं होता बल्कि दुनिया भर में फैले हज़ारों कंप्यूटर के पास होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई मरकजी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे कंट्रोल नहीं करता। अगर आपके पास बिटकॉइन है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी प्राइवेट की के बगैर वो बिटकॉइन आपसे छीन नहीं सकती और ना ही आपका अकाउंट मुंजमद कर सकती है जब तक आप खुद किसी एक्सचेंज पर ना हो। ट्रेडिंग का मैकेनिज्म ऑर्डर बुक और एक्सचेंज पर काम करता है। जब आप बाइनेंस या किसी और ऐप पर ट्रेड करते हैं तो इसके पसे पर्दा ये होता है कि खरीदारों और बेचने वालों की एक फहरिस्त होती है। एक तरफ लोग कीमत लगा रहे होते हैं कि मैं $50,000 पर बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं और दूसरी तरफ लोग कह रहे होते हैं कि मैं 51,000 पर बेचना चाहता हूं। मैचिंग इंजन एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिलाता है। जब खरीदार और बेचने वालों की कीमत मैच कर जाती है तो ट्रेड हो जाती है। अब हम ट्रेडिंग की इकसाम समझते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की इकसाम स्पॉट बमुकाबला फ्यूचर यही सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर हलाल और हराम का भी फैसला होता है और इसी में नफा नुकसान की नोयत भी बदलती है। स्पॉट ट्रेडिंग यानी कि मलकियत का तसव्वुर ये हकीकी खरीदो फरोख्त है। जैसे आप सराफा बाजार जाकर सोना खरीदें और जेब में रख लें। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा तो वो वाकई आपके डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल हो जाता है। आप इसे निकाल कर किसी दूसरे वॉलेट में खुद भेज सकते हैं। नफा और नुकसान ये है कि अगर कीमत 10% बढ़ी तो आपका मुनाफा 10% और अगर कीमत 10% गिरी तो आपका नुकसान 10%। आपका पैसा तब तक सिफर नहीं होता जब तक कॉइन की कीमत सिफर ना हो जाए। शरई हैसियत यह है कि अगर कॉइन का प्रोजेक्ट जायज़ है तो ये ट्रेडिंग आमतौर पर जायज़ यानी कि हलाल समझी जाती है, क्योंकि इसमें सूद नहीं है और आपको चीज़ की मलकियत मिलती है। फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि सट्टाबाजी का तस्वर यह है कि ये सासे की खरीद फरोख्त नहीं है बल्कि इसकी कीमत पर शर्त लगाना है। आप कॉइन के मालिक नहीं बनते बल्कि सिर्फ एक मुआहदा करते हैं। लॉन्ग में आप शर्त लगाते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी, शॉर्ट में आप शर्त लगाते हो कि कीमत नीचे जाएगी, जो कि स्पॉट में मुमकिन नहीं है। लेवरेज में एक्सचेंज आपको उधार देता है। मसलन आपके पास ₹100 है लेकिन आप ₹1000 की शर्त लगाते हैं यानी कि 10x लेवरेज। तो फ़ायदा यह है कि अगर कीमत 10%
से बढ़ी तो आपको 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये मुनाफा होगा, यानी आपका सरमाया डबल हो जाएगा। नुकसान ये कि अगर कीमत 10% गिरी तो आपका 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये नुकसान होगा। चूंकि आपके पास थे ही 100 रुपये, लिहाजा एक्सचेंज आपका सारा पैसा जब्त कर लेगा और ट्रेड बंद कर देगा। इसे लिक्विडेशन कहते हैं। इसकी शरई हैसियत ये है कि इसमें सूद यानी कि फंडिंग फीस भी शामिल है, जुआ भी है, ऐसी चीज़ की फरोख्त है जो आपकी मलकियत में थी ही नहीं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग। इसलिए ये तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के नज़दीक हराम है। इस पूरी रिपोर्ट का अगर खुलासा निकाला जाए तो वो ये निकलता है कि मल्टी मिलियनर बनने का ख्वाब सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली चमक धमक है। ये ज़्यादातर मसनूई है। वकार ज़का और अनसली जैसे लोग अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग से नहीं बल्कि आपको कोर्सेज बेचकर और एक्सचेंज कमीशन के जरिए कमाते हैं। एक आम आदमी के लिए ट्रेडिंग के जरिए अरबपति बनने के इम्कानात इतने ही कम है जितने लॉटरी जीतने के। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस रास्ते हाई लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग की तरकीब देते हैं वह शुमारियाती तौर पर नाकामी का रास्ता है और शरई तौर पर भी हराम है। दूसरा रास्ता ये कि अगर आप क्रिप्टो में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उसका सही तरीका स्पॉट ट्रेडिंग और तवील मुद्दी सरमायाकारी है। ये तरीका कम रिस्क वाला है, कानूनी है और उलमा की एक बड़ी तादाद के नज़दीक जायज़ भी है। अब आपको एहतियात ये करनी है कि किसी भी प्रीमियम ग्रुप या सिग्नल ग्रुप में पैसे ज़ाया करने से गुरेज करना है। अगर इनके सिग्नल इतने ही कामयाब होते तो वो खुद खरबपति होते और आपसे चंद हज़ार रुपये ना मांग रहे होते। कानूनी हैसियत से पाकिस्तान में अब क्रिप्टो करेंसी कानूनी दायरेदार में आ चुकी है, लिहाजा सिर्फ PVARA के मंजूर शुदा एक्सचेंज का इस्तेमाल करें और अपने टैक्स के मामलात को शफाफ रखें ताकि मुस्तक़बिल में कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। हतमी मशवरा सिर्फ ये है कि दौलत कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, जादू नहीं है। इसे जुआ समझने के बजाय एक टेक्नोलॉजी और असासे के तौर पर समझें और अपनी तहकीक आप करें।